দিয়ে প্রেম দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে বাড়ির চিন্তা বাদ দিয়ে সংসারের চিন্তা বাদ দিয়ে বিবির চিন্তা বাদ দিয়ে মদিনাওয়ালা কমলিওয়ালা নবী পাকের মায়ায় কান্না কান্না কণ্ঠে দুরূদ শরীফ পড়ি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা। ঘন ঘন হাত দিস না, মজা আছে, থাক। ওয়া আলা আলি মহান মালিক আল্লাহ পাকের জমিনে আমরা আছি। অনেকের ঔষধ খাওয়া লাগে, যদি চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কান্না দিয়ে আর মোহাব্বত দিয়ে দুরূদ শরীফ বেশি পড়া যায়, আগের চেয়ে রোগ আল্লাহ শেফা দিয়ে দিবেন। আগে যত ওষুধ খাওয়া লাগতো, এখন ওষুধ কম খাওয়া লাগবে যদি তিনটা জিনিস দিয়ে দরুদ পড়া যায়, মায়া দিয়ে, কান্না দিয়ে, আল্লাহর নবী দয়ার নবী পাকের দরুদ শরীফ, কান্না দিয়ে, মায়া দিয়ে, প্রেম দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে দরুদ শরীফ পড়েন আল্লাহুম্মা মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়া আলা फरमा दिया देखिए कुरान में खुदा, बेशक हदीसों में फरमा दिया मुस्तफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला وعلى آله हजरत तुम्हारों को फरको ए पैगम भेजा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला وعلى آله हजरत अबू बकर में दिन के लिए कुर्बान हो गया व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाहुम्मा मौलाना वाला आली हजरत उस्मान में दिन के लिए फकीर हो गया व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह वाला आली हजरत अली में दिन के लिए खून बहाया व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाहुम्मा वाला
সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ।